ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किं च जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्भजित्सदत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमौ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಓಂ ಸಮುದ್ರೇಂ ತಂ ವಿಶ್ವಶಂಭವಂ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಜಗಂ ಹೃದಯಂ ಚಾಪ್ಯಧೋಮುಖಂ ಅಧೋನಿಶ್ಚಾಭಿತಶ್ಚಾಂತೆ नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महतो संततगुं चिलाभिस्तुलं भक्त्या कोशसन्निभं तस्यां ते सुचिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजं तिष्ठं ताहारमजरः कविः तिर्यगोर्ध्वमदश्यायि रश्मयस्तस्य संतता संतापयति स्वं देहजतलोकपादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विज्जल्लेके बभास्वरा नीमारशोकवत्सन्मे पीताभास्पक्षणोपमा तस्याश्चिकाय मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिश्चेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय नमो नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सह प्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सह प्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।